Sicilia, porterò nel mio profondo del cuore il tuo spirito, la tua luce, la tua forza, le tue speranze. I tuoi profumi che insieme ai sapori mi hanno riempito l'anima di gioia. Tu sei più di una grande isola nel cuore del Mediterraneo, sei la madre accogliente di altre civilizzazioni che hanno lasciato l'impronta in ogni monumento, nella tua gente, nelle tradizioni, nelle parole. Non potrò dimenticare, sei dentro e non meriti di essere dimenticata, abbandonata, sottomessa, limitata. Tu sei grande, accogliente, sconvolgente, appassionata. Che meraviglia è stato percorrere le tue strade e la tua campagna che profumano d'arancio, ammirare lo spettacolo del mandorlo in fiore, la luce del tuo cielo che abbraccia l'orizzonte, dipingendo sull'acqua del mare una fantastica sinfonia di azzurri. Amata Sicilia, madre generosa, che doni a mani piene il tuo spirito, che desideri ancora mantenerti in piedi lottando contro i demoni del male, accogli anche me come una tua figlia e prometto di demistificare l'idea assurda e negativa che hanno di te. Ho raccolto la tua splendida immagine, ma senza dimenticare la tua lotta di ogni giorno, il tuo dolore, le paure, la tua mancanza di speranze, ma ho sentito che nell'aria c'è la voglia di farcela. Se tutti ti amassero come quelli che, venendo da altre terre, riescono a scoprire la tua vera essenza, allora tu diventeresti la terra promessa per i tuoi figli. La Sicilia non è il meridione d'Italia. Sicilia no es el meridión, lo meridional de Italia. La Sicilia è la più evoluta dell'Italia. Sicilia era la más evolucionada de Italia. Con Federico II, l'imperatore. Desde Federico II, el emperador. E è stata saccheggiata. Io non sono molto a parlarvi di questo, mi ha stimolata questo la lettura della Signora. Yo no estoy aquí para hablaros de esto, pero reconozco que el escrito de esta persona me ha emocionado y me ha empujado a decir estas palabras. Grazie tanto. E allora, tra i grandi personaggi siciliani, Entre los grandes personajes sicilianos, che sono musicisti, que hay músicos, artisti, artistas, poeti, poetas illustri politici, y políticos ilustres, ci sono anche altri también hay otros che hanno aiutato l'umanità que han ayudado a la humanidad per i problemi di carattere interiore, spirituale, sociale. para resolver problemas de carácter interior, sociales y espirituales y anímicos. Tra di questi c'è Eugenio Siracusa. Entre estos, Eugenio Siracusa. Noi siamo abitanti di questo pianeta, Nosotros somos habitantes de este planeta, ma tutti i pianeti sono abitati. pero todos los planetas están habitados. Ci sono esseri più evoluti di noi Hay seres más evolucionados que nosotros che hanno cercato di aiutarci fin da quando l'uomo è nato sulla Terra. que han tratado de ayudarnos desde que el hombre apareció en el planeta. E hanno contattato alcuni uomini particolari fin dall'inizio Desde el inicio contactaron a algunas personas, algunas personas especiales, les contactaron per aiutare l'umanità in evoluzione a non commettere gli errori. para ayudar a la humanidad que evoluciona a que no cometa determinados errores. Oggi siamo al limite di tutti gli errori più gravi che possiamo immaginare. Hoy podemos decir que estamos al límite de los errores más graves que se podrían cometer. Migliaia e migliaia di bombe atomiche pronte a esplodere. Miles y miles de bombas atómicas preparadas para ser disparadas Che possono distruggere l'intero sistema solare. que podrían llegar a destruir el entero sistema solar. Tutto è inquinato, Todo está contaminado. le temperature medie sono aumentate. La temperatura media ha aumentado. Purtroppo non solo l'inquinamento chimico, biologico, Desgraciadamente, no solo la contaminación química o ma biológica, anche l'inquinamento vibrazionale, también hay otra contaminación, la vibracional, che
aumenta sempre più, adesso con 5G ora fanno anche 6G. que aumenta gradualmente. Y eso me estoy refiriendo a la radiación de las antenas 5G y a las de nueva generación, la del 6G. Ma ci sono fatti molto gravi che riguardano fin dal 1950, Hay acontecimientos muy graves que se remontan al 1950, quando abbiamo fatto i primi esperimenti nucleari, le bombe di Hiroshima e Nagasaki. cuando se realizaron las primeras explosiones nucleares. Me refiero a Hiroshima y Nagasaki. A quel momento i nostri fratelli superiori En ese momento, nuestros hermanos superiores, ci hanno sempre cercato di guidare l'umanità, que siempre han tratado de guiar a la humanidad, hanno detto basta. dijeron, basta. Hanno contattato il più grande, contattato dell'umanità momentanea di questo periodo storico, Contactaron al que después se convertiría en el contactado más importante de la historia de la humanidad en este ámbito. il catanese Eugenio Siracusa, Me refiero al catanés Eugenio Siracusa, che nel 1962 que en el año 1962 si è incontrato con loro se encontró personalmente con ellos sull'Etna. en las faldas del Etna. Allora, questa è Domenica del Corriere, Esta es la portada de un diario italiano conocido La Domenica del nel Corriere 63, de 1963, ha illustrato l'incontro di Eugenio Siracusa con due comandanti extraterrestri sul Monte Etna. que ilustró de esta manera el encuentro que Eugenio tuvo con dos comandantes de esta operatividad celeste de la que os estoy hablando. Gli hanno dato il primo messaggio Le dieron el primer mensaje contro gli esperimenti nucleari, contra los experimentos nucleares, dicendo che avessimo continuato così, diciendo que si continuábamos de esa manera, avremmo distrutto la vita del pianeta. llegaríamos a destruir la vida en el planeta. Quello che parlano io sono cose scientifiche, De las cosas que os voy a hablar son conceptos científicos, non fantasia. no cosas de fantasía. Questo è il cratere dove si è incontrato Eugenio, Este es el cráter en el Etna donde Eugenio se encontró por primera vez con estos seres, in questo boschetto qui, en este pequeño bosque que veis aquí. ma adesso è tutto un bosco, Ahora ya es todo un gran bosque. è atterrato il disco volante, Aquí aterrizó el platillo volante, sono scesi a Starsera e Itaca, descendieron hasta Seran e Ítaca, i due comandanti della missione extraterrestre sul nostro pianeta, dos comandantes de la operatividad de estas entidades para el planeta Tierra, e non hanno dato un messaggio. y dieron un mensaje. L'ha divulgato a tutto il mondo, i capi di Stato, Lo divulgó en todo el mundo y a todos los jefes de Estado, ma non è interessato a niente. pero a nadie le importó. Hanno continuato a costruire bombe, Siguieron construyendo bombas, facendo più di 2000 esperimenti nucleari, llegando a realizar hasta más de 2000 experiencias de explosión nuclear, che hanno scosso il movimento delle placche continentali. que han removido, han sacudido el movimiento de las placas tectónicas del subsuelo de la Tierra. Ma lui ha detto anche tante altre cose molto importanti, Pero también habló de cosas también muy importantes che riguardano contro la droga, que tenían que ver, por ejemplo, contra el uso de la droga, contro tutte le forme di inquinamento chimico e biologico dell'aria, dell'acqua e della terra, con hablar en contra de todo tipo de contaminación del aire, de la tierra, del agua, con productos bioquímicos. Vi faccio un esempio. Os doy un ejemplo. Sono stato 5 volte a Chernobyl, Yo he tenido la oportunidad de estar 5 veces en la central de Chernobyl come periodista, como periodista. e mi hanno raccontato delle cose pazzesche. Me explicaron cosas que son aterradoras. Ma la stessa cosa è successa anche a Fukushima. También lo mismo pasó en Fukushima. L'inquinamento radioattivo La contaminación radiactiva da Chernobyl è sceso nel de Mediterraneo, Chernobyl llegó hasta el mar Mediterráneo, così come da Fukushima l'inquinamento radioattivo è stato riversato nell'Oceano Pacifico.
de la misma manera análoga que la contaminación de Fukushima alcanzó a todo el Océano Pacífico. Ma oggi è tutto inquinato, non solo questo. Pero hoy ya todo está contaminado, no solamente los peces. Poniamoci una domanda. Hagámonos una pregunta. Abbiamo una scienza oggi capace di togliere l'inquinamento radioattivo dall'aria, dall'acqua, dalla terra? ¿Tenemos nosotros una capacidad a través de la ciencia para poder eliminar todo tipo de contaminación, tanto en la superficie, en las capas más bajas, en las aguas y en el aire? No. ¿Verdad que no? Non sono capace neanche di togliere l'inquinamento della plastica da tutti i mari. No somos ni siquiera capaces de eliminar todos los residuos plásticos de los mares. Quindi dove vogliamo andare? Entonces, ¿hacia dónde podemos llegar a llegar? Perché la scienza, il governo, i nostri informatori non ci hanno detto come stavano le cose? Porque la ciencia, los responsables de la comunicación nunca nos han dicho realmente cómo está el estado de las cosas. Perché non ci hanno detto che c'era una realtà extraterrestre operante sul nostro pianeta? ¿Por qué no nos dijeron desde el principio que había una operatividad extraterrestre operando en el planeta? Perché vogliono comandarci, condizionarci, schiavizzarci. Porque en realidad lo que quieren es dominarnos, esclavizarnos, Perché vogliono usare i nostri giovani, i nostri figli come carne da macello per i loro interessi. porque en realidad quieren usar como carne de matadero a nuestros jóvenes única y exclusivamente para sus fines. Sentiamo le mamme se vogliono mandare i loro figli in tutto il mondo, in tutte le razze, in tutte le popolazioni. Preguntémosles a las madres de todas las poblaciones, de todos los países, si ellas quieren mandar a sus hijos a la guerra, Alla matare ed essere matati. para matar y ser matados. Non i governanti che cercano il petrolio, che cercano le terre rare, che cercano l'oro. No a los gobernantes que son los que provocan todo esto buscando petróleo, tierras raras, oro, riquezas. E allora io non voglio essere catastrofista. Yo no quiero ser catastrofista. Da periodista sono informatore, Como soy periodista, me limito a informar, perché chi conosce la verità porque quien conoce la verdad può diventare libero, puede ser libre, libero nella coscienza, libre en su conciencia, anche se il nostro corpo è sottomesso a tutte queste. aunque el cuerpo esté sometido a todas estas cosas tan absurdas. Ora passiamo allora a conoscere meglio cosa ha fatto James Siracusa. Vamos a pasar ahora a conocer mejor la obra y lo que hizo Eugenio Siracusa. Si apre mucho quando l'aquila incontrerà il condor, Cuando el águila se encuentre con el cóndor. ma io hablo dell'aquila giovanile, del Juan, Pero yo hablo del águila de Juan, che è quello che io porto que es lo que yo llevo, dagli insegnamenti che l'Apostolo Juan ha dato all'umanità. que yo llevo de las enseñanzas que el apóstol Juan dio a la humanidad, È diverso. que es diferente. Io sono venuto qui già dall'anno scorso, Yo estuve ya por estas tierras el año pasado, dopo di essere stato tante volte in Russia, después de haber estado en muchas ocasiones en Rusia, dalla Russia a Sud America, desde Rusia a Sudamérica, perché aquí hai l'anima latina. porque aquí se encuentra el alma latina. L'anima latina è più spirituale El alma latina es más espiritual dell'anima europea e russa. del alma europea y rusa. Io faccio parte dell'anima latina del sud Italia, Yo formo parte del alma latina del sur de Italia, tutta la Spagna, que incluye a España, e vosotros del Sud America. y vosotros de Sudamérica. Nel 1951, En el año 1951, quando lui doveva andare a lavorare, cuando él se estaba dirigiendo a su trabajo, e stava guardando il mare a Catania, estaba mirando en el paseo marítimo de Catania al horizonte y el mar, ha visto che c'era una luce vio en el cielo una luz che era un'astronave. que era una astronave. Da questo è partito un raggio, piano piano, De esta astronave salió muy despacio un rayo lo ha colpito. que le golpeó, le tocó.
praticamente lo ha compenetrato. Prácticamente lo compenetró. Lui è entrato per programmazione celeste, Y él en ese momento entró por programación celeste, così come quando Gesù ha ricevuto il battesimo da San Giovanni Battista e di lui è entrato il Cristo, así como cuando Jesús con el bautismo recibió la presencia del Cristo. è stato personificato da Cristo, Jesús en ese momento fue personificado por el Cristo. è stato personificato da Barat, il maestro di Atlantide. Eugenio fue compenetrado por un maestro atlantidio de nombre Barat. E dopo di essere stato Barat, Después de haber sido Barat, ha personificato il Metatrismegisto, este espíritu personificó a Hermes Trismegisto dopodiché y después Giovanni l'Apostolo. a Juan el apóstol. Sono stato qui a Patmos, Aquí estoy yo en la isla de Patmos, dove Giovanni l'Apostolo ha dettato al suo servitore l'Apocalisse. donde él dictó a su discípulo el Apocalipsis. Giovanni non è un apostolo come gli altri, Juan no es un apóstol como lo eran los demás, perché ha scritto un Vangelo molto spirituale, porque escribió un evangelio muy espiritual. diversamente dagli altri apostoli che erano fatto semplicemente da richiesti. Diferentemente de los otros que se limitaron a explicar eventos de Jesús. La quarta incarnazione è stata il Giordano Bruno. La cuarta encarnación fue Giordano Bruno. Ho parlato prevalentemente della sesta incarnazione che è Grigori Rasputin. Y hablé prevalentemente de la sexta encarnación en Grigori Rasputin. E quindi ha cercato di aiutare sempre l'umanità delle sue varie incarnazioni. Vemos entonces que a través de todas sus encarnaciones siempre ha tratado de ayudar a la humanidad. È stato in relazione col presidente Eisenhower, Eugenio tuvo contactos con el presidente Eisenhower, era in relazione epistolare con Radio Mosca, estaba en contactos epistolares con Radio Moscú, e è stato in rapporti pure con il Papa Paolo VI. también estuvo en contacto con el Papa Pablo VI. La pace di Dio che supera ogni senso La paz de Dios que supera todos los sentidos custodisca i cuori vostri e le intelligenze vostre pueda custodiar vuestra inteligencia y vuestros sentimientos. in Cristo Gesù nostro Signore. En Cristo nuestro Jesús, nuestro Señor. Quali intelligenze, quali venerazioni dava il Papa al gruppo che oggi noi aveva formato? ¿Qué tipo de veneración, qué tipo de reconocimiento daba el Papa al grupo que divulgaba los trabajos de Eugenio? Poi sono stato con lui nei viaggi delle conferenze in Italia, in Europa e in Sud America. Tuve la oportunidad de acompañarle en todos los viajes que realizó en las conferencias que daba en toda Italia, en el norte de Europa, en Perú y en Colombia. Los incas tenían muchos más conocimientos que nosotros, Così come le antiche popolazioni. así como muchas de las poblaciones antiguas. Prima di tutti gli Atlantidei. Antes que nada, los atlantidios. Gli Atlantidei viaggiavano sugli spinolanti. Los atlantidios ya viajaban en platillos volantes. Avevano costruito architetture meravigliose in cui abitare. Habían construido arquitecturas maravillosas en las que vivían. Avevano anche maestri spirituali i più profondi dell'umanità. Tenían maestros espirituales entre los más profundos de toda la humanidad. Ma purtroppo sono stati aggrediti dalla razza nera e dalla razza bianca. Pero fueron agredidos por la raza negra y por la raza blanca. La popolazione si è degenerata. La población degeneró Allora il padre ha lasciato che un asteroide cadesse sopra il palo sprofondare. y el padre dejó que un asteroide cayese sobre el continente hundiéndolo. Un enorme tsunami si è creato nell'Oceano Atlantico. En el océano Atlántico se creó un enorme tsunami Degli Incas, che erano i primi abitanti del Sud America, sono fuggiti sulle Ande. y los incas que vivían en aquellos tiempos tuvieron que ascender a las montañas más altas. Poi lui ha spiegato anche dopo, in genere, l'intervento della genetica che ha subito l'umanità perché lo stava perdendo. Y habló también de una intervención genética a causa de que la humanidad lo estaba perdiendo
sobre un determinado tipo de genética. In questa parte della galassia En esta parte de la galaxia esisteva una nebulosa existía una nebulosa che è stata compenetrata da una cometa que fue compenetrada por un cometa, zooide cosmico. que es un zoide cósmico. Zooide cosmico, Zoide cósmico, come i nostri spermatozoi. como los espermatozoides en los seres humanos, Spermatozoide cosmico, che portava una genetica que llevaba una genética per la formazione di un Sole para la formación de un Sol e di alcuni pianeti, y de algunos planetas, e si è formato il primo Sole. formándose así el primer Sol, Così come è scritto nella Bibbia che il primo Dio así como está escrito en la Biblia que el primer Dios era Yahweh. era Yahvé. Yahweh aveva un figlio, Yahvé tenía un hijo, Giovanni. Juan. Poi è intervenuto un altro Zoide cosmico, Después intervino otro zoide cósmico, ha formato un altro Sole formando otro Sol, e si è formato un sistema formándose así un sistema con due Soli. con dos soles. Già la nostra scienza questo l'ha scoperto. Nuestra ciencia esto ya lo ha descubierto. Il secondo Sole era Adonai El segundo Sol era Adonai e il suo figlio era Cristo. y su hijo era Cristo, Questa è storia che conoscete, no? con la historia que ya todos conocéis. Quindi Por tanto, Cristo e Giovanni Cristo y Juan hanno la stessa evoluzione spirituale. tienen la misma evolución espiritual. Giovanni lo ha spiegato di avere una grande evoluzione spirituale Pero Juan explicaba de haber tenido una gran evolución espiritual nel suo Vangelo, en su Evangelio, nell'Apocalisse, con el Apocalipsis, che è la profezia più importante que es la profecía más importante que conocemos. Ma la profezia non è una cosa cattiva, La profecía no es algo malo, è una rivelazione. es una revelación. State attenti che se fate questo andrete incontro a quest'altro, causa e effetto. Causa y efecto, estad atentos porque si hacéis esto iréis al encuentro de esto otro. Noi non siamo stati attenti Nosotros no hemos estado e atentos si sta realizzando quella che in un'Apocalisse di autodistruzione. y se está realizando lo que en el Apocalipsis se entiende por autodestrucción. Ma abbiamo voluto fare. Pero hemos sido nosotros los que lo hemos Il Padre querido. non punisce, noi ci autopuniamo. El Padre no castiga, somos nosotros los que nos autocastigamos. Sulla legge della reincarnazione, che è una scuola di vita. Con la ley de la reencarnación, que es una escuela de vida. Vi ho detto questo perché? ¿Por qué os he dicho esto? Perché dovete capire che l'opera di Eugenio Porque tenéis que entender que la obra del genio non è quella del contatto, no es la de un contactado, di un ambasciatore extraterrestre. el de un embajador extraterrestre. Ma è stato un rivelatore Ha sido un revelador delle gerarchie cosmiche de las jerarquías e cósmicas delle leggi dell'universo. y de las leyes del universo. Infatti in alcuni disegni lui ha spiegato De hecho, en algunos de sus dibujos se explicaba quando dopo aver superato le dimensioni inferiori del fuoco, dell'aria, dell'acqua, della terra, del minerale, del vegetale, dell'animale, tutto è collegato nella creazione, nell'ecologia cosmica. porque todo en la ecología cósmica está vinculado, está ligado. Però c'è una grande differenza con l'uomo. Pero entre el animal y el hombre hay una gran diferencia. Gli animali non hanno l'anima e lo spirito individuale, Un animal, los animales no tienen alma y espíritu individuales. hanno un'anima collettiva di ogni specie, Cada especie tiene un alma colectiva andando avanti nell'evoluzione. que va adelante en la evolución. Quando sul nostro pianeta è arrivato il momento in cui poteva nascere l'uomo, Cuando en el planeta llegó el momento en el que pudo nacer el hombre, e allora i nostri fratelli superiori, per ordine del padre, nuestros hermanos superiores, siguiendo órdenes del Padre, hanno portato un dinosauro acquatico chiamato serpente. trajeron a la Tierra una serpiente, a un dinosaurio acuático llamado serpiente en plural.
mala, che si sarebbe dovuto evolvere per diventare umanoide. que debía de evolucionar para alcanzar una forma humanoide. Nelle antiche civiltà, dei cinesi e dei Maya, esiste questa conoscenza. Este conocimiento lo poseían antiguas civilizaciones, la China, la Maya, Serpente emplumata. la serpiente Quella emplumada, è Quetzalcoatl. E quando poi questo dinosauro è diventato un umanoide, Cuando este arrivato alla dinosaurio Terra, se convirtió en un humanoide pasando del medio acuático al medio terrestre, è arrivato il momento in cui è stato compenetrato da un raggio luminoso, fue cuando fue compenetrado por un rayo luminoso, perché il padre ha deciso che questi esseri viventi dovevano diventare uomini. porque el Padre decidió que estas entidades vivientes tenían que convertirse en el hombre Gli ha dato l'ego sum, lo spirito individuale, y les dio el ego sum o espíritu individual, diversamente dall'animale. de manera diferente a como es el animal. E allora questo nuovo uomo Entonces este nuevo hombre ha avuto una coscienza individuale, tuvo una conciencia individual poi con l'evoluzione diventa coscienza planetaria, que después con la evolución se convierte en una conciencia planetaria, alla quale dovremmo passare oggi all'arrivo inizio di quarta dimensione. a la cual deberíamos de acceder nosotros como antesala e inicio de la cuarta dimensión. Pero otra cosa importante que quería decir, Ha parlato dell'interno della Terra. habló del interior de la Tierra, L'Eldorado, el dorado, la Garta, che è l'inferno, Agartha, que es considerado el infierno, Polo Nord Europa, Polo Norte y el norte de Europa, e poi la Shambhala, che è il purgatorio, y después Shambhala en el Himalaya, que está considerado el purgatorio, sotto l'Himalaya. bajo el Himalaya. Di questo ne ha parlato Dante Alighieri, De esto grande italiano, habló el gran poeta italiano Dante Alighieri, che non era un poeta, ma era il più grande veggente della storia dell'umanità. que no era un poeta, sino uno de los más grandes videntes de la historia de la humanidad. Lui ha visto chi era stato condannato alla seconda morte, Él vio a los condenados a la segunda muerte, quelli che commettono gli errori più gravi come il suicidio, l'omicidio, que son los que cometen los errores más graves, homicidio, suicidio, che erano condannati a convivere nei regni inferiori che sono animali, vegetali e minerali. estaban obligados a convivir en los reinos minerales, inferiores, mineral, vegetal y animal, Per migliaia di anni. durante miles de È años. terribile passare questa esperienza. Es terrible pasar esta experiencia. Poi ci sta il libro dei grandi ignoti di Raymond Berbert che parla dell'ammiraglio Byrd, che è stato all'interno della Terra col suo aereo. Este es el libro, lo gran desconocido, escrito por el almirante Byrd, que estuvo en el interior de la Tierra. Si è incontrato con i maestri Se encontró con maestros dell'Eldorado de El Dorado e ha visitato, ha visto che ci sono questi continenti con un sole centrale. y vio estos continentes con un sol central. Nei miei libri En mis libros c'è questo Eldorado risorgerà in cui spiego tutte queste cose. encontraréis el libro El Resurgimiento del Dorado, donde encontraréis todos estos conceptos. Si puedo comentar, ¿por qué razón será que si la luz ha conectado del contactado, del medio, Perché, se tu puoi dire perché, è stato Eugenio eletto così come lui è stato eletto. Non è stata la sua volontà, No fue una voluntad propia, si è programmata anche per le vite passate. viene de una programación que alcanza también a sus vidas anteriores. Al momento opportuno per risvegliare, En el momento preciso se despertó a fare la sua missione. para realizar su misión. È successo anche ad altre persone, También le ha ocurrido a otras ma personas non hanno fatto quello che dovevano fare. cuando han hecho lo que debían E hacer hanno perso il contatto della missione. y han perdido después el hilo de su misión. E poi ci sono anche diversi tipi di contattati. Hay diversos tipos de contactados. Ci sono quelli che parlano sul piano scientifico, Hablan los que están solamente, los que solo hablan del aspecto científico, quelli sul piano ufologico. el plano ufológico. E Eugenio, diversamente dagli altri, ha condotto la sua opera sul piano spirituale.
Eugenio, a diferencia de todos estos, la línea argumental de su divulgación le da el aspecto espiritual. O ci sono altri in internet Hay otros en Internet che viaggiano per il mondo e sono venuti qui in Uruguay, que viajan por el mundo y también han venido aquí a Uruguay, che parlano diversamente su di Eugenio Sironi, que hablan diferente de como lo hago yo acerca de Eugenio, portando il loro protagonismo, haciendo resaltar su protagonismo, vendendo i libri, vendiendo libros, raccogliendo soldi. recogiendo y no dinero. Purtroppo Desgraciadamente, siamo tutti, ognuno ha il suo modo di vivere. cada uno tiene su forma de vivir. Ma io sono venuto qui apposta per chiarificare e spiegare l'opera di Eugenio in modo puro, pulito. Yo justamente he venido aquí para clarificar y especificar de la manera lo más pura posible la obra de Eugenio. Sin dinero, gratuitamente. No le he hecho pagar nada a nadie por mi venida. Corazón, ¿puedo hablar algo de los 144? Se puede hablar de cualquier cosa de 144.000. Sì, i 144.000 provenienti da Sirio Los 144.000 provenientes de Sirio hanno accompagnato l'opera di Gesù Cristo. acompañaron la obra de Jesús. Si potrebbero dire 12 per 12, 344.000, 12 per 12.000, Se podría decir 12 por 12.000. 12 tribù. 12 tribus Hanno riportato, riassessato la genetica umana che era stata perduta. la genética humana que se estaba perdiendo, la reajustaron y la sintetizaron, la concretaron. L'hanno trasmessa a 2.600.000 e qualcosa. La transmitieron a unos 2 millones y pico mil de personas. Queste sono poi i siriani se ne sono andati. Los sirianos se fueron. È scritto nei Vangeli 144.000. Esto 124.000 está escrito en la Biblia. E hanno lasciato che la genetica potesse estendersi nell'umanità. Dejaron esta genética con la idea de que se pudiera esparcir por la humanidad entera. Però purtroppo gli uomini erano più legati alla materia che allo spirito. Pero desgraciadamente el ser humano se ha vinculado más a la materia que a lo espiritual. Tutti i governi hanno distrutto le civiltà passate, Todos los gobiernos han aniquilado las civilizaciones anteriores. quante costruzioni, architetture, quante cose straordinarie hanno costruito le varie civiltà che si sono susseguite. Cuántas enormes maravillas llegaron a construir civilizaciones extinguidas. Quante filosofie, Cuántas filosofías, quante strutture spirituali e religiose, cuántas estructuras espirituales y che religiosas però dicono che Dio è migliore del tuo, que dicen que mi Dios es mejor que el tuyo. quante sette si sono create Cuántas sectas se han creado e continuano a crearsi. y continúan creándose. E allora è successo che condizionati dalle volontà materiali di un'umanità in decadenza, Entonces, condicionados por los condicionamientos de una humanidad en decadencia, hanno perso molti questa caratteristica, muchos han perdido esta característica. hanno perso la genetica ristrutturata. Han perdido una genética que fue reestructurada. E oggi, quando io 2 anni prima che Eugenio ci lasciasse, lui che studiavano di questi 2.600.000, quante sono rimaste? 2 años antes de que Eugenio falleciese, le pregunté precisamente que cuántos habían quedado de estos 2 millones y pico de personas que poseían potencialmente esta genética. Mi ha detto 200.000. Me dijo unos 200.000. Sicuramente molti di questi sono quelli che sono rimasti delle antiche civiltà. Seguramente muchos de estos son los que han permanecido de las civilizaciones antiguas, Isolandosi dal progresso della nuova civiltà umana. aislándose del progreso de esta civilización moderna humana. Avete l'esempio qui, avete Cristiano. Vosotros aquí tenéis un ejemplo vivo de Ci la sono tribu de los anche- Quero. Ci sono anche degli sciamani delle popolazioni.
Hay chamanes que pertenecen a estos pueblos, che mantengono gli insegnamenti antichi. que mantienen los conocimientos antiguos. Voi potete cercare queste conoscenze. Vosotros podéis buscar estos conocimientos. Va bene? Perfecto. Y quería darnos una síntesis, Horacio, del contenido de la conferencia que vas a dar en Argentina el sábado 31, un resumen, en pocas palabras. Sì, ma io parlo delle principali spiegazioni che Eugenio ha passato alla sua opera. Yo hablo de las principales explicaciones que dio Eugenio. La storia dell'umanità terrestre, La historia de la humanidad le terrestre, leggi universali las leyes universales e il sito internet nel quale io pubblico tutti i suoi insegnamenti. y la divulgación de mi página web donde todo esto se puede encontrar gratuitamente. E poi preguntas. Y después lo que me preguntéis. Perfecto. Dinos una cosa, yo he visto fotos, Horacio, tuyas con el querido Eugenio Siragusa. Vos eras muy joven, Siragusa joven. ¿Cuántos años has estado cerca de él, al lado de él, como su discípulo? 36 años. Great años, bien. Toda una cifra muy especial. El contenido de Eugenio Siragusa, su transmisión, hoy en día cobra una relevancia preponderante, ¿no es cierto? Dinos por qué en tal caso. Perché quando lui ha iniziato a operare, a divulgare, Cuando él empezó su obra de divulgación, è stata una cosa straordinaria che è stata divulgata in tutto il mondo. fue algo extraordinario que se divulgó en los 4 rincones del planeta. Quando sono stato in Russia lo conoscevano molte persone, Cuando estuve en Rusia ya me conocían muchas personas. negli anni 80, Hablo de los años 80. e così è in vari posti del mondo, Y así en otros lugares del mundo, anche in Sud America, también en Sudamérica. perché ci sono qui molti avvistamenti, ci sono molte associazioni che si occupano di questo argomento. Aquí hay muchos avistamientos y hay muchas asociaciones que en base a esos avistamientos se han preocupado del argumento E hanno capito che lui è stato il contattato principale, y han comprendido que él era uno de los contactados principales che lo hanno seguito. y le han seguido. Bien. Y dime una cosa, Horacio. Hace ya muchos años, alrededor de 40, yo recibo un escrito de Eugenio en donde él me manda unos dibujos donde estaba un águila y el alfa y el omega. Sì, Él me envía eso porque, por una experiencia que yo tengo acá, en donde me transmiten como símbolo también 9 símbolos, 2 de ellos eran el alfa y el omega. Dime qué simboliza para Horacio o qué simbolizó para Eugenio el alfa, el omega y el águila dorada. l'aquila dorata e l'aquila solare. El águila dorada es el águila solar. L'aquila è il simbolo di Giovanni l'Apostolo, El águila es el símbolo de Juan el Apóstol. l'alfa e l'omega è il primo e l'ultimo. Alfa y omega es lo primero y lo último. Perché lui è iniziato 12.000 anni fa, Porque él comenzó hace 12.000 años, il primo, el primero, e l'ultimo è stato la sua ultima incarnazione. y lo último fue la última encarnación como Eugenio, Per l'aiuto dell'umanità para ayudar a la humanidad in tutte le sue manifestazioni. en todas sus manifestaciones. Quindi il senso spirituale, Es por tanto un sentido espiritual. il primo e l'ultimo è come se fosse il padre del primo e l'ultimo, El primero y el último es como si fuese el Padre, di cui è usato lo strumento. del cual él fue un instrumento. Va bene? ¿Está bien? Bien, maravilloso, maravilloso. Muy bien, maravilloso el significado, totalmente concordante. Y en este momento, ¿cómo encontrás, Horacio, la recepción del mensaje de Eugenio a nivel del mundo? ¿Ha hecho eco de todo ese conocimiento tan maravilloso? ¿Cómo ves vos este momento planetario que vive la humanidad? Sì, l'eco meraviglioso c'è stato anni fa.
Eco maravilloso quizás lo hubo hace tiempo, Piano piano i governi, le istituzioni militari, le istituzioni di distruzione dell'umanità lo hanno acabato. Las instituciones que gobiernan a la humanidad desde todas sus esferas poco a poco han disminuido hasta dejar en nada este entusiasmo, Perché ci devono condizionare e far perdere l'anima. porque lo único que buscan es condicionarnos y hacer que perdamos nuestra alma. Intendi? ¿Me he explicado bien? Sí, perfecto, perfecto. Y una pregunta que hoy un poco es nosotros en nuestro programa de radio hacemos siempre lo que llamamos la pregunta cósmica. Y hoy el tema que dice por qué hoy todavía los extraterrestres no contactan masivamente a la humanidad. ¿Qué nos puede decir Horacio Valenti de ese tema? Non ci sarà nessun contatto massivo così come dicono certi studiosi, Como dicen algunos estudiosos, no se producirá ese contacto masivo, perché l'umanità non vuole questo, porque esto la humanidad no lo quiere, condizionata dai governanti che dicono che devono dominare loro l'umanità. condicionado por la humanidad, por esa parte de la humanidad, las élites que dicen que ellos son los que tienen que controlar a la humanidad. Difatti non pubblicano tutte le rivelazioni, tutti i video, le fotografie che sono dalla loro presenza. De hecho, nunca han divulgado realmente todas las publicaciones, todos los informes, todos los documentos que tienen de su presencia. Quindi non siamo pronti. Entonces, seguimos sin estar preparados. L'unica salvezza per noi è quella personale. La única salvación que nos queda es la personal, individual. L'umanità completamente ha perso la sua salvezza. La humanidad en su totalidad como conjunto ha perdido la oportunidad de salvarse. Ma questo non è catastrofismo. Esto no es catastrofismo, Lo constatiamo giorno per giorno es una constatación diaria. che vengono costruite sempre nuove armi più terribili. Lo ves, cada vez se construyen armas más terribles. I giovani sono condizionati a pensare a tutt'altro che la loro realtà interiore. Los jóvenes se les condiciona para que piensen en realidades diferentes que no tienen nada que ver con la de su verdadera naturaleza interna. Dobbiamo avere il coraggio, ognuno di noi, di trovare la verità e solo la verità ci farà liberi personalmente. Solamente nos queda el valor individual de buscar la verdad, la verdadera verdad, para que individualmente seamos libres de verdad. Bien, bien, maravilloso mensaje. Coincidimos con la postura respecto a que hoy la potencia mundial es lo único que le interesa la tecnología extraterrestre para dominar con mayor poder a la humanidad. Ecco, Y evidentemente ellos no lo van a permitir. esatto. Así que bueno, Horacio, la verdad que un placer poder charlar unos minutos contigo y quisiera que de pronto Marcos, o sea, que puedan dar ustedes bien la dirección, todos los datos, o si quieren los doy yo acá, para este sábado y domingo 1 de febrero, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, para que la gente que pueda verte y escucharte pueda ir a este lugar. ¿Qué te parece, Horacio? Mira, es que estamos aquí, nos has pillado en una conferencia, de hecho te están escuchando toda la audiencia aquí en la Casa de Italia de Carmelo, entonces no tenemos los datos para poderlo dar. Si tú los facilitas, encantado. Si esta forma de encuentro ha sido una hermandad entre Argentina y Uruguay, o sea que gracias por haber participado, dejarnos participar. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a los hermanos ahí uruguayos, desde Argentina, acá a Buenos Aires, la radio central, y desde Córdoba, Capilla del Monte, estoy hablando yo. Horacio Valenti, un gran abrazo, espero verte ahora en cuanto podamos, un gran abrazo para ustedes y todos los hermanos uruguayos allí presentes. Grazie. Un abrazo, hermano. Ognuno di noi, Cada uno de nosotros, specialmente per chi ha raggiunto una certa età, para los que especialmente ya han alcanzado una determinada edad, ognuno di noi si è fossilizzato cada uno de nosotros se ha fosilizado in alcuni modi di vivere abitudinari.
occidentali, en algunos modos de vivir actuales, a causa delle religioni o a causa delle necessità di vita di carattere materiale, a causa de aspectos que tienen que ver a lo mejor con las religiones o modos de vivir en esta sociedad que nos ha tocado che sono difficili da abbandonare. y que son condicionamientos difíciles de abandonar. Però dobbiamo impararlo per aiutare i nostri figli, i nostri giovani. Pero tenemos que aprenderlo a hacer para ayudar así a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro entorno. Perché loro sono nati con un'altra genetica. Porque los niños nuevos han nacido con otra genética. E dobbiamo aiutarli nella loro genetica, non imporgli la nostra. Tenemos que ayudarle a desarrollar su genética, no imponerles la nuestra. Siete d'accordo? ¿Estáis de acuerdo? Dobbiamo essere aperti. Ser abiertos. Bueno, de la conviví y cosas así, tipo, Preguntarle a qué se deben esas experiencias. ¿a qué se esa experiencia? Noi veniamo sensibilizzati da loro Nosotros somos sensibilizados por ellos, con tanti sistemi. por muchas formas diferentes, Noi dobbiamo prepararci per questo. pero tenemos que prepararnos para esto. Perché se abbiamo paura, Si tenemos miedo, loro non continuano ad avvicinarsi a noi. ellos ya no se continúan acercando a nosotros. Ma dobbiamo avere anche un buon discernimento Pero también tenemos que tener un buen discernimiento se queste esperienze vengono per le forze del bene o per le forze del male. para saber si estas experiencias que tenemos provienen de las partes del bien o las partes del mal. Dipende da quello che sentiamo nel nostro cuore. Depende de lo que sentimos en nuestro corazón. Yo, en mi caso, hay mucha tranquilidad, sí, Bene, sobre todo cuanto más tranquilo estoy, nada, bene. se da todo. Questo Cuando estoy è medio, viste que todos tenemos días y días, pero estás así, más tranquilo, más, no, todo como fluye. c'è un motivo per cui ti fanno avere queste esperienze. Sin duda hay un motivo por el que tú tienes estas experiencias. Lo devi scoprire da solo. ¿Sí? Tienes que descubrirlo por ti mismo, Piano piano, col tempo. poco a poco, con el tiempo. Perché loro sono molto gentili, molto attenti, Ellos son gentiles, atentos, amables. non creano shock, non creano paure. No crean shock, no crean miedos. È il momento in cui si rivelano meglio. Y ese es el momento en el que mejor se manifiestan. Va bene? Sí, sí. ¿Está bien? Yo creo que lo que capaz que a todos les pasa, que no saber cómo son, tal vez eso, tal vez el aspecto, no sé, tal vez puede ser, más un poco a veces le puede, Cosa ho detto? La voz è non sapere come loro sono. no sé, Allora è no un saber cómo, problema per noi non distinguere chi sono loro perché non sappiamo chi sono e come sono. Se si manifestano con il corpo, Si se manifiestan con el cuerpo, non come luce. no como luz. Questa è la differenza tra i contattati Esta es la diferencia entre los e i contactados canalizzati. y los analizados. Loro ci Canalizados. contattano personalmente. Ellos nos contactan personalmente. Ho incontrato un contadino in Russia, a Krasnodar, En Krasnodar, en Rusia, me encontré con un campesino e mi ha detto un giorno stavo sentendo dei rumori in campagna, i cani abbaiavano, que me apercibí y me di cuenta que había mucho ruido en el campo que estaba de mi casa. Todos los perros estaban ladrando di notte. en la noche. Sono uscito e ho visto sul cielo un lenzuolo luminoso. Salí y vi en el cielo, en el aire, una manta, una sábana luminosa. Non ho avuto paura. No tuve miedo. Vedete verso di lui due esseri in tuta, Ve venir hacia él dos seres con traje espacial e lui è andato incontro a loro. y él fue a su encuentro. E ha detto, saluto hermano nuestro. Y le dijeron, saludos, hermano nuestro. ¿Vuole venire con nosotros? ¿Te quieres venir con nosotros? Io ho detto sì. Y yo le dije, sí, sí. Lo hanno preso per il braccio. Lo cogieron por el brazo, Hanno fatto salire
con levitazione nell'astronave, Levitando le hicieron ascender a la nave. ha visitato il loro pianeta. Visitó su planeta. Mi ha raccontato delle cose meravigliose. Io sapevo che era così. Me explicó cosas maravillosas que yo sí sabía que eran así como él las decía. Poi l'hanno portato sulla Terra Lo trajeron de nuevo a la Tierra. e lei ha scritto a Gorbaciov, ha scritto ad altri scienziati, ha scritto ai preti. Él le escribió esta experiencia a un montón de gente, a Gorbachev, a científicos, a gente de la religión. Ma nessuno gli ha risposto. Ninguno le respondió. Io l'ho intervistato Yo le entrevisté e ho pubblicato l'articolo. y en la página web podéis ver la entrevista que le hice. E così questo programma si è sviluppato attraverso l'implicazione. Este programa de este hombre se ha desarrollado a través de mi publicación. Ma queste esperienze sono tante persone, Pero experiencias de este tipo son muchísimas las personas que las tienen, però poi non vengono creduti. pero después no se les cree. Ma il loro incontro è personale, Pero su encuentro es personal, proprio materiale. material, Non è fatto di luci che si vedono e non si sa chi sono. no ese tipo de experiencias que son solo luces, que no se sabe en definitiva qué es o qué son. Presenze, si sentono le presenze, ma questo non va bene, Sentir solo presencias no es correcto, perché possono essere altre presenze che non c'entrano con gli extraterrestri. porque puede ser que sean otras presencias que no tengan nada que ver con los extraterrestres de los que yo hablo. Dobbiamo essere sereni e tranquilli che se loro vogliono incontrarci, Tenemos que estar serenos, tranquilos, porque si ellos quieren que nos encontremos, loro fanno il dubbio, ellos saben de nuestras dudas. non fanno con il dubbio, con la paura. No lo hacen infundiendo duda o miedo. Appena ci incontriamo con loro, loro ci danno un senso di pace meraviglioso. Apenas nos encontramos con ellos, nos invade un sentimiento maravilloso de tranquilidad y paz. Degli strumenti che hanno un cinturone che proiettano questa energia uscita di serenità. Porque muchas veces estos cinturones que llevan irradian una energía que nos induce en ese estado. Questo vale per tutti. Y esto es válido para todos. Sono presenti in mezzo a noi, Están presentes en medio de nosotros. stanno ascoltando quello che diciamo oggi qui, Están escuchando lo que hoy decimos. sanno tutto dell'umanità, Lo saben todo de la humanidad. ma non sono spiriti, Pero no son espíritus. non sono anime disincarnati, No son almas desencarnadas. sono strumenti, si chiamano sincronizzatori, Son instrumentos llamados sincronizadores che hanno un potere di registrare e trasmettere l'audio e il video. que tienen la capacidad de transmitir y de grabar audio y vídeo E sono invisibili per noi. y son invisibles para nosotros. Sí, Alberto. Dicono, ho fatto tante fotografie, ma a un certo punto vedo che entrano sul tutt'uffano della noce e scompaiono. Y allí cuando Horacio estuve con él el año pasado, nos encontramos por el delante otro hombre, Alberto Rosso, que hace fotos y en las que se ve que estas naves entran dentro de la montaña E non se lo spiegavo. y no tiene explicación alguna. E glielo spiegò. Yo le expliqué, Loro hanno davanti a loro dove devono volare, o sulla terra o in cielo, cuando ellos vuelan, tanto sea en el cielo como en la tierra, un raggio particolare, emiten un rayo particular, non di smaterializzazione, di disintegrazione, no? no de desintegración, Ma di dissociazione. sino de disociación de la Hanno il materia. potere di dissociare qualche corpo che è davanti a loro Pueden disociar cualquier objeto sólido que esté ante ellos per non impattare, para no impactar. e allora dissociano il legame degli atomi. Disocia el lazo que mantiene unido a los átomos, L'energia che sono gli atomi. la energía que los contrae, la tiene. Passano Pasan e questo corpo si associa di nuovo. E tu y una vez que han pasado, el objeto, o sea, la materia, se asocia de nuevo como estaba al principio. E così anche per entrare nelle montagne. Así es como ellos hacen para entrar en montañas. Oro hanno tante basi all'interno della terra Ellos tienen muchas fases en el interior de la Tierra e hanno
hanno la possibilità di entrare e uscire quando vogliono. y tienen la oportunidad de salir y entrar cada vez que lo deseen. Una volta è successo a me che ho incontrato uno di loro, Una vez me pasó a mí, me encontré a uno de ellos ero sul cratere dell'Etna, en uno de los cráteres del Etna, e girando intorno al cratere che facevo gli studi ho visto che stava venendo un essere verso di me. yo estaba en el borde del volcán haciendo mis estudios, ya eres vulcanólogo, y vi a un ser que vino a mi encuentro. Aveva le braccia molto lunghe, che arrivavano al mio polpaccio, Tenía los brazos muy largos que le pasaban por debajo de las rodillas. e aveva il movimento delle spine dorsali diverso dal mio. El movimiento de su espina dorsal era muy diferente al de nuestro. Ci sono tanti tipi di esseri. Hay muchos tipos de seres. Era sicuramente qualcuno che stava studiando quel luogo. Seguramente se trataría de alguien que estaría estudiando también ese lugar. Vado verso di lui, Voy a su encuentro, ma lui si gira nell'orlo del cratere él se gira en el borde del precipicio del cráter, e mi affaccio e non sento. me acerco para verle y ya había Era desaparecido. entrato dentro il cratere, Había entrado dentro del cráter, perché dicevano base extraterrestre. porque ahí hay una base extraterrestre. Mi faceva capire che loro sono presenti, ecco. Lo que me hizo entender es que ellos están ahí de manera presencial. Non volevo sapere altro. No había nada más que me quisiera hacer saber. E lei non si è spaventato, No, non si mai. assustò. Mai mi sono spaventato, perché so chi sono. No, porque sé quiénes son. Non mi devo spaventare neanche se sono quelli che non sono loro. También sé que no tengo que asustarme si me encuentro con esos que sé que no son ellos. Li mando via. Los mando lejos. Allora, parliamo di un altro argomento, Hablemos de otro argumento. degli esseri negativi, Los seres negativos che non vengono dallo spazio, no vienen del espacio, crescono sulla Terra. crecen en la Tierra. Ci sono di diversi tipi. Hay de diverso tipo. Per esempio, Por ejemplo, ci sono ci sono visitatori della Terra hay visitadores de la Tierra che vengono qui per compiere una certa missione, que vienen para realizar alguna misión específica. alcuni di loro si umanizzano, Algunos de ellos se humanizan, perdono le qualità spirituali pierden las cualidades espirituales e diventano angeli decaduti, y se convierten en ángeles caídos. perché angeli ieri, Ángeles de ayer, oggi, extraterrestres de hoy. la spiegazione che si deve dare a questi esseri. Es la explicación que se le da a estos seres. Volavano sulle nuvole, sugli scudi di fuoco, Como dicen en la Biblia, se mueven en escudos, en nubes de fuego. angeli. Una volta si chiamavano angeli, oggi si chiamano extraterrestri. En la antigüedad antes se les llamaba ángeles, ahora extraterrestres, no hay diferencia. Quindi perdono la loro angelicità, perdono la spiritualità, Pierden su angelicidad, pierden la espiritualidad, fino al punto che realmente si umanizzano in modo che poi si arrabbiano con se stessi hasta el punto de que se humanizan y se llegan a enfadar consigo mismos e si collegano con certi governi, certi militari, y se ponen en comunicación con determinados gobiernos, con determinados militares, per fare del male all'uomo. para hacer mal al hombre. Ma la parte più grave, più pericolosa, è definita da altri esseri, Pero la parte más grave y más peligrosa viene definida por otro tipo de seres, che sono le anime disincarnate. que son las almas desencarnadas. Quali sono le anime disincarnate? ¿Cuáles son las almas desencarnadas? Poi tra noi ce ne possono essere tante, Alrededor nuestro puede haber muchas de ellas, ma non dobbiamo farci influenzare. pero esto no debe de influenciarnos. Facciano il loro lavoro. Hacen su trabajo. Quando noi moriamo, il nostro corpo muore, Cuando morimos, cuando nuestro cuerpo muere, se abbiamo commesso errori gravi, si hemos cometido errores graves, siamo condannati a rimanere su questa terra in stato dell'anima, en el estado del alma estamos condenados a quedar apegados a esta tierra col compito di tentare gli altri a commettere gli stessi errori che abbiamo commesso noi. con la tarea de hacer que los demás cometan los mismos errores que ellos cometieron en vida, un modo de Per tentación, il voto del Padre. por un deseo del Padre. Siccome vivono nel mondo dell'anima,
como viven en el mundo del alma, sanno tante cose che noi non possiamo sapere. saben muchas cosas que nosotros no tenemos acceso a saber. E per farci del male, prenderci in giro, Y para hacernos daños y tomarnos el pelo, ci fanno vedere o ci dicono cose straordinarie e noi pensiamo che sono extraterrestri. nos dicen o nos hacen ver cosas extraordinarias hasta el punto de hacernos pensar que son extraterrestres. I canalizzati fanno queste esperienze, Los canalizadores hacen este tipo de experiencias perché non usano il discernimento di capire con chi hanno a che fare. porque no usan el discernimiento para saber con quién se están relacionando. Quindi molti che dicono sono in contatto con un essere altissimo, Sì, Cuando muchos dicen que están en contactos con seres de altísima evolución, sì, altissimo, bassissimo. muy alto o muy bajo.